Nous sommes à Tunis, la capitale de la Tunisie, une grande ville réputée pour sa vie culturelle et son ouverture d'esprit. Et pourtant, aujourd'hui, deux femmes ou deux hommes qui s'aiment ne peuvent pas se tenir la main ici dans la rue ou s'embrasser, car ils risquent tout simplement de finir en prison. Je m'appelle Nidal, j'ai 29 ans. Et j'ai passé 3 mois, 19 jours en prison parce que je suis homosexuel. En fait, j'étais arrêté le 3 ou le 4 août. Ils m'ont frappé. Ils m'ont dit, tu es pédé, tu vas voir qu'est-ce qu'on va faire pour toi. Tu n'es pas musulman, tu n'es pas un homme, tu fais honte et tout. Et ils ont voulu me faire le test anal. J'ai refusé. C'est quoi ce test? C'est un test que l'on fait pour l'utiliser comme preuve si je suis gay ou pas. S'il y a une pénétration et quelque chose comme ça, ils vont le prouver et tout. C'est un viol en fait, ce test. C'est un viol, voilà. Ça, qu'est-ce que j'ai dit au juge? Comment s'est passée la détention? Le premier jour que j'étais en prison, il y a le chef là-bas, il a lu ma fiche. Il m'a dit, viens PD, viens ici PD. Tu vas voir qu'est-ce que ça veut dire l'homosexualité. Il m'a mis dans une chambre où il y a les prisonniers qui sont habitués d'aller en prison. Il y a des essais de viol et tout. Et quand je parle avec le chef, il m'a dit non, tu restes là-bas. Il y a des détenus, d'autres détenus qui ont essayé de vous violer? Oui, il y a des prisonniers qui ont essayé de me violer et tout. J'étais isolé, j'étais toujours seul. Et ils ne veulent pas manger avec moi, ils ne veulent pas me parler. J'étais toujours seul. Qu'est-ce que ça veut dire au quotidien d'être gay aujourd'hui en Tunisie? Pour le moment, c'est mon problème avec ma famille. Et j'ai perdu ma relation avec beaucoup d'amis. Qu'est-ce que vous faisiez avant comme boulot? J'ai arbitré des matchs à haut niveau. Il y a des collègues, ils ont dit que je suis gay, donc ils m'ont fait sortir. Aujourd'hui, est-ce que vous travaillez? Pour le moment, non. À cause du prison, il y a ce qu'on appelle le B3. Oui, c'est ça. Le pire, c'est à cause de l'homosexualité. Personne ne va t'accepter. Personne. Je vais parler en arabe pour bien souligner que les droits de l'homme n'est pas un privilège pour les non-arabes et les non-musulmans. La Tunisie est un pays africain, pays arabe, pays musulman, pays méditerranéen. Il a le privilège dans ce gouvernement actuel d'avoir un ministre pour les droits de l'homme. Et il a le privilège, puisqu'il m'accompagne dans cette délégation, qu'il est prix Nobel de la paix 2015. Donc, je vais... أنور من قرصة نهار 29 شهر 11 تم إيقافي أنا ومجموعة من أصدقائي اللي كانوا حابين يزوروني وأنا اللي استدعيتهم في قرصة. أصدقائي المسيحيين وكلنا مسيحيين. عملنا قهوة فجأة جينا فرقة مكافحة الإرهاب ويهزونا المنطقة بطريقة غريبة. فرقة مكافحة الإرهاب الحرس الوطني. السبب شنو؟ تهمة تبشير واستقطاب للمسيحية. هل إنه فما قانون تونسي يمنع التبشير؟ هل إنه إحنا ننطويه ضمن قانون الإرهاب إنه اجتماعاتنا أصبحت اجتماعات إرهابية؟ هو إنه لأنه ما عندناش مبنى بتاع كنيسة أو إنه لأن مختلفين عليهم ولينا إرهابيين. إذا كان إحنا إرهابيين أما اللي في جبولات شنو؟ إذا كان إحنا في تونس موجود عندنا رئيس فرقة مكافحة الإرهاب يدعو فينا للإسلام وسيب عليكم المسيحية وتوا تشوف إلا من عديك بتهمة تبشير. هل إنه التهديد هذا مازال صاير في بلادنا؟ برشا أسئلة ومنيتي إنه شخص هو في حد ذاته رئيس فرقة مكافحة الإرهاب بالحرس يجاوبني يفهمني علاش. أنا توا مع جمعية تونسية لدفاع الأقليات ومانيش وحدي ومتأكد إني مانيش وحدي وإحنا برشا وموجودين يون إكزيست. ما هوش تحدي لكن هذه حاجة وكلمة حبيت نقولها. رانا موجودين في تونس ورانا توانسة والدستور التونسي ظهر لي حسب معرفتي البسيطة بالدستور
هو انه فما الفصل 6 اللي يضمن لي حقوقي كمسيحي، حقوقي في ممارسه الشعائر الدينيه، وكتونسي اصلا حقوقي في اني اعتنق ديانه او عدم اعتناقها، وهذا هو القانون بتاعنا. لكن احنا في تونس اصبحنا في دوله لا دستور، دولة اللي رئيس فرقة مكافحة الإرهاب يطبق في دستوره هو الشخصي ويطبق هو في الشريعة اللي هو مطالب بمكافحة أنصار الشريعة كمصنفين إرهابيين. هو أصبح واحد منهم، هو أصبح يطبق في الشريعة ويحلل ويحرم في علاقاتي ويمنعني أصلا من أني نعمل قهوة لا مع مسيحي ولا مع مسلم. وهذا كل تجاوز بسيط بيناديني تحري، مش ما يكتبش محضر، يناديني تحري إذا كان كل جمعة وأنا في منطقة الحرس الوقت إيش. يسعدني اليوم أن أخاطب هذا المجلس الموقر باعتباره منبرا هاما يعكس حرص المجموعة الدولية على ترسيخ حقوق الإنسان في العالم دون تمييز، وهي مناسبة أجدد من خلالها التزام تونس الثابت بالمبادئ والقيم الكونية لحقوق الإنسان، وتأكيد مساندتنا لكل الجهود والمبادرات الرامية إلى مزيد الارتقاء بها خدمة للقضايا العادلة وتعزيزا لمقومات السلم والأمن في العالم. ومن هذا المنطلق كان تعزيز منظومة حقوق الإنسان في تونس نصا وممارسة من أبرز الأولويات التي عملنا على ترسيخها منذ انطلاق تجربتنا الديمقراطية، وإيمانا منا بأهميتها في تكريس دولة القانون والمؤسسات وفي الحفاظ على السلم الاجتماعي وتعزيز تماسك النسيج المجتمعي. وقد حرص التونسيون لا سيما منذ 2014 على التمسك بالتوافق والحوار نهجا ثابتا في معالجة الخلافات وفي إدارة الشأن العام بمشاركة كافة أطياف المشهد السياسي ومكونات المجتمع المدني دون إقصاء ولا تهميش، مما ساهم في دفع مسارنا الديمقراطي وعزز وحدتنا الوطنية وجلب لتونس ولتجربتها الديمقراطية مزيدا من الاحترام والاعتراف على الساحة الدولية، تجسد من خلال منهج الرباعي الراعي للحوار جائزة نوبل للسلام سنة 2015. وتكريسا لهذا التوجه الثابت في سياستنا وترسيخا للمكاسب التي تحققت عبر مسار الانتقال الديمقراطي، توفقنا في وضع دستور توافقي في سنة 2014 يستجيب لأعلى المعايير الدولية ويؤكد التزام التونسيين بالقيم الكونية لأعلى المعايير الدولية، ويؤكد لحقوق الإنسان وتشبثهم بالحرية والعدالة والمساواة، كما يكرس حرية الضمير ويؤكد في الآن ذاته في فصله الثاني أن تونس دولة مدنية تقوم على المواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون. كما قطعنا خطوات هامة في إطار استكمال تركيز الهيئات الدستورية، ونجحنا في تنظيم أول انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة وتعددية في تاريخ البلاد، وتنظيم انتخابات بلدية بنفس المقاييس خلال شهر ماي 2000. شنو يكون إحساسك إذا البوليس يدخلك لدارك بدون إذن، يمشي لبيت نومك، يفركس لك حوايجك ويهز ملابسك الداخلية كمحجوز عنده؟ شنو يكون إحساسك إذا البوليس يفك لك تليفونك ويقعد يقرأ في مساجاتك الشخصية
ويتفرج في تصاورك وفيديوهاتك؟ شنو يكون إحساسك إذا البوليس يجبرك باش تعمل فحص طبي والطبيب يطلب منك تعري روحك ويقعد يبربش لك في بدنك حتى الأماكن الحساسة منه بحضور البوليس والفرملية؟ الانتهاكات هذه الكل صارت وتصير على أشخاص يشتبه في أنهم مثليين. المثلية يعاقب عليها القانون ب3 سنين حبس، وهذا يخول البوليس أنه يتدخل في الحياة الشخصية للناس باش يلقى أدلة على ممارساتهم الجنسية. القوانين والممارسات هذه تمثل خطر على الحياة الشخصية للناس الكل في تونس. يلزم السلطات التونسية تمتنع عن اضطهاد الناس على اللي يعملوا فيه في بيوت نومهم، وتحترم حرمة الحياة الشخصية لكل إنسان. من خلالها التزام تونس الثابت بالمبادئ والقيم الكونية لحقوق الإنسان، وتأكيد مساندتنا لكل الجهود والمبادرات الرامية إلى مزيد الارتقاء بها خدمة للقضايا العادلة وتعزيزا لمقومات السلم والأمن في العالم. ومن هذا المنطلق كان تعزيز منظومة حقوق الإنسان في تونس نصا وممارسة من أبرز الأولويات التي عملنا على ترسيخها منذ انطلاق تجربتنا الديمقراطية، وإيمانا منا بأهميتها في تكريس دولة القانون والمؤسسات وفي الحفاظ على السلم الاجتماعي وتعزيز تماسك النسيج المجتمعي. وقد حرص التونسيون لا سيما منذ 2014 على التمسك بالتوافق والحوار نهجا ثابتا في معالجة الخلافات وفي إدارة الشأن العام بمشاركة كافة أطياف المشهد السياسي ومكونات المجتمع المدني دون إقصاء ولا تهميش، مما ساهم في دفع مسارنا الديمقراطي وعزز وحدتنا الوطنية وجلب لتونس ولتجربتها الديمقراطية مزيدا من الاحترام والاعتراف على الساحة الدولية، تجسد من خلال منهج الرباعي الراعي للحوار جائزة نوبل للسلام سنة 2015. Souvent désignée comme la 4e ville sainte de l'islam sunnite, Kairouan est le fief le plus conservateur de Tunisie, aujourd'hui rongé par le chômage et la montée du salafisme. En décembre dernier, 6 étudiants de la fac de lettres et de sciences humaines ont été brutalement arrêtés. Dali, 22 ans, est l'un d'entre eux. Il est accusé de pratiquer le liwat, la sodomie en arabe. Il a été condamné en première instance à 3 ans de prison. Il a aussi été banni de la ville et expulsé de l'université où il étudiait la littérature. Une peine extrêmement lourde et moyenâgeuse, du jamais vu. Dali, qu'est-ce que tu ressens d'être ici? Je ressens beaucoup de choses. Je me sens opprimé, j'ai perdu mon droit d'étudier. Je suis devant cette université et je n'ai même pas le droit d'y entrer. Si les portes de la fac lui sont fermées, c'est qu'à Kairouan, l'homosexualité est pire qu'un tabou. في سياستنا وترسيخا للمكاسب التي تحققت عبر مسار الانتقال الديمقراطي، توفقنا في وضع دستور توافقي في سنة 2014 يستجيب لأعلى المعايير الدولية ويؤكد التزام التونسيين بالقيم الكونية لأعلى المعايير الدولية، ويؤكد لحقوق الإنسان وتشبثهم بالحرية والعدالة والمساواة، كما يكرس حرية الضمير ويؤكد في الآن ذاته في فصله الثاني أن تونس دولة مدنية تقوم على المواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون. كما قطعنا خطوات هامة
Comment vous sentiriez-vous si la police entrait chez vous sans autorisation pour aller dans votre chambre, fouiller dans vos affaires et vos sous-vêtements? Comment vous sentiriez-vous si la police confisquait votre téléphone pour lire vos messages privés, regarder vos photos et vos vidéos? Comment vous sentiriez-vous si la police vous obligeait à faire un examen médical et qu'un médecin vous demandait de vous dénuder et fouiller vos parties intimes en présence de personnel médical et de la police? En Tunisie, ces abus ont réellement eu lieu à l'encontre de personnes suspectées d'être gays. L'homosexualité est punissable de 3 ans de prison. Cette loi donne l'opportunité à la police de violer l'intimité des gens pour rechercher des preuves de leur homosexualité. Cette loi et ces pratiques représentent un vrai danger pour tous les Tunisiens. Les autorités tunisiennes devraient arrêter de persécuter les gens pour ce qu'ils font dans leur chambre à coucher et protéger le droit à la vie privée de tous. أنه حان الوقت لدولنا أن تفكر في استنهاض كل طاقات شعوبها دون تمييز أو إقصاء مهما كان تبريره، فلا تنمية بدون القضاء على التمييز ولا ديمقراطية بلا مساواة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Réfugié à Tunis, accompagné d'Ahmed Ben Amor, le vice-président de l'association Shams, qui milite pour la dépénalisation de l'homosexualité en Tunisie. Ne se sentant pas en sécurité dans le centre de Tunis, il me donne rendez-vous à la cité El Manar, un quartier plus discret qui surplombe la capitale. C'est lui qui a recueilli Dali à sa sortie de 20 jours de prison, où il a été torturé et humilié. Le premier jour, on a été emmené à l'hôpital pour un test anal. Nous avons refusé au début, mais les policiers nous ont frappés, brutalisés et forcés à faire le test. Le soir du Nouvel An, l'un des matons a mis la télé et nous a obligés à danser. Après la soirée, il nous a tous réunis dans la même pièce. Il nous a questionnés et nous a demandé ce que l'on ressentait au moment de la pénétration. Il voulait aussi savoir quel gardien on choisirait pour passer la nuit avec. Il nous a ensuite demandé ce que l'on ressentirait s'il enfonçait sa matraque en chacun de nous. Et c'est ce qu'il a fait. Il nous a enfoncé son bâton à tour de rôle. Il nous a torturés comme ça, quotidiennement. Plusieurs fois, qu'il soit content ou énervé. Il venait nous voir et nous faisait subir ça. Combien vous avez de personnes qui vous contactent via Facebook ou par téléphone parce que justement ils ont été lâchés par leur famille et qui sont dans des situations très compliquées à cause de leur homosexualité? Alors, ça va peut-être vous choquer, mais minimum, il y a une dizaine de personnes qui nous contactent par jour, qui ont vécu un harcèlement sexuel ou une agression sexuelle, ou qui ont été rejetés, expulsés par leur famille, expulsés de leur boulot ou de leur établissement. Parce que Shams, pour la communauté LGBTQI en Tunisie, c'est plutôt un refuge. Un refuge en péril, car le gouvernement a demandé la dissolution de Shams et qu'Ahmed est régulièrement agressé. J'étais attaqué par des salafistes au sein de mon lycée. Il y avait des gens qui me suivaient où j'habitais. Je suis privé de vivre, tout simplement, parce que j'ai parlé en Tunisie des droits des homosexuels. Il faut attendre la nuit pour décompresser un peu à la Villa 78, l'un des seuls lieux gay-friendly de la capitale. On s'y sent libre de parler politique et droit homo, notamment avec Slim, l'un des amis d'Ahmed et de Dali. 5 ans après la Révolution, on n'a pas de liberté homosexuelle. On est considérés comme des parias de la société, au fait. C'est ça le problème. Le problème ne vient pas de la Tunisie en elle-même ou du peuple tunisien, vient de certaines puissances tunisiennes, disons. Quand on nous diabolise comme ça, c'est normal que le commun des mortels va voir en nous des démons, quoi, des démons de perversion sexuelle, des succubes de Satan, disons. Le gouvernement ne veut pas d'eux, mais ils vont rester pour se battre.
Je vais rester ici et je vais militer pour ce pays parce que j'ai fait la révolution. J'y étais le 14, j'y étais le 11 et j'y étais le 10 janvier. Je me suis fait tabasser, j'ai crié, j'ai hurlé. Maintenant, c'est pas maintenant que je vais partir. C'est absolument pas envisageable. À la limite, je vais aller m'exiler pour faire une carrière internationale et géniale, je suis d'accord. Je vais pas m'exiler parce que je suis pédé, quoi, c'est pas possible. Non mais tu vois, c'est incompréhensible. أنور من قرصة نهار 29 شهر 11 تم إيقافي أنا ومجموعة من أصدقائي اللي كانوا حابين يزوروني وأنا اللي استدعيتهم في قرصة. أصدقائي مسيحيين وكلنا مسيحيين. عملنا قهوة فجأة جينا فرقة مكافحة الإرهاب ويهزونا المنطقة بطريقة غريبة. فرقة مكافحة الإرهاب الحرس الوطني. السبب شنو؟ تهمة تبشير واستقطاب للمسيحية. هل انه فما قانون تونسي يمنع التبشير؟ هل انه احنا ننطوي ضمن قانون الارهاب انه اجتماعاتنا اصبحت اجتماعات ارهابية؟ او انه لانه ما عندناش مبنى نتاع كنيسة او انه لان مختلفين عليهم ولينا ارهابيين؟ اذا كان احنا ارهابيين امال اللي في جبولات شنو؟ اذا كان احنا في تونس موجود عندنا رئيس فرقة مكافحة الإرهاب يدعو فينا للإسلام وسيب عليكم المسيحية وتوا تشوف إلا من عديك بتهمة تبشير. هل إنه التهديد هذا مازال صاير في بلادنا؟ برشا أسئلة ومنيتي إنه شخص هو في حد ذاته رئيس فرقة مكافحة الإرهاب بالحرس يجاوبني يفهمني علاش. أنا توا مع جمعية تونسية لدفاع الأقليات ومانيش وحدي ومتأكد اني مانيش وحدي واحنا برشا وموجودين يون اكزيست. ما هوش تحدي لكن هذه حاجة وكلمة حبيت نقولها. رانا موجودين في تونس ورانا توانسة والدستور التونسي ظهر لي حسب معرفتي البسيطة بالدستور هو انه فما فصل 6 اللي يضمن لي حقوقي كمسيحي، حقوقي في ممارسة الشعائر الدينية وكتونسي اصلا حقوقي في اني اعتنق ديانه او عدم اعتناقها وهذا هو القانون بتاعنا. لكن احنا في تونس اصبحنا في دوله لا دستور، دوله اللي رئيس فرقه مكافحه الارهاب يطبق في دستوره هو الشخصي ويطبق هو في الشريعه اللي هو مطالب بمكافحه انصار الشريعه كمصنفين ارهابيين. هو اصبح واحد منهم، هو اصبح يطبق في الشريعه ويحلل ويحرم في علاقاتي ويمنعني اصلا من اني نعمل قهوه لا مع مسيحي ولا مع مسلم. وهذا كل تجاوز بسيط بيناديني تحري، مش ما يكتبش محضر، يناديني تحري. اذا كان كل جمعه وانا في منطقه الحرس الوقت ايش؟ Vous le savez, la France et la Tunisie sont unies par une longue amitié, fondée sur une communauté de destin autour de la Méditerranée, fondée sur une histoire à bien des égards commune. Une amitié faite de gestes. C'est à Tunis, le 5 octobre 2017, que j'avais effectué mon premier déplacement hors d'Europe en tant que Premier ministre. Une amitié aussi forgée face à des défis communs auxquels nous devons répondre ensemble de manière concrète. Le premier de ces défis, c'est un défi permanent, c'est le défi démocratique. 2019 sera une année électorale importante en Tunisie, ce sera une année électorale importante également en France. Cette démocratie qui, à certains endroits, est une conquête ou une reconquête récente, et qui dans d'autres pays semble un acquis ancien, est en vérité toujours à défendre. Et nos histoires respectives nous montrent, et nos actualités respectives nous montrent combien il ne faut jamais la prendre en vérité comme un acquis, mais toujours comme un combat et comme quelque chose de précieux. Je veux dire
au chef du gouvernement tunisien que ce combat est un combat commun et que nous continuerons, comme c'est le cas depuis de nombreuses années, à accompagner la Tunisie dans ce combat que nous livrons également. Le deuxième défi auquel nous faisons face, c'est le terrorisme. La situation sécuritaire s'est très largement améliorée en Tunisie et je veux saluer le renforcement de notre coopération, les résultats qui ont été obtenus, le travail engagé, que ce soit en matière de prévention contre la radicalisation ou de lutte contre le financement du terrorisme. Assurer la sécurité des personnes est la première condition de la démocratie, c'est la première condition de la croissance, c'est la première condition du retour des investisseurs et des touristes. Et c'est, nous le savons, là encore, un défi commun que nous relevons grâce à un travail en bonne intelligence.